Kita berbicara menyangkut makanan. Ini adalah salah satu pasar UT atau pasar Nuru di Amerika. Di sini mereka jual berbagai jenis makanan dari seluruh dunia. Di sini mereka jual Nuru, jual UT. Di sini juga mereka pika kue. Di sini juga mereka pika makanan yang sudah mereka pandai. Ini juga makanan gratis. Mereka minta kamu untuk coba supaya kamu bisa beli makanan dari mereka. Juga di sini ada pisang, ada berbagai jenis tete, ada tete mecik, ada daeng, ada teko, ada berbagai macam ute, juga berbagai macam tete di dalam sini. Nah, di sini ada berbagai macam pasar ute sama pasar Nuru. Tapi di dalam sini harganya itu sudah di fix, itu sudah harga mati. Jadi kita tidak tawar-tawar harganya. Jadi kalau kita ada uang, mereka sudah taruh harganya berapa. Kalau kita mampu beli, kita akan beli. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa beli. Jadi umumnya orang Amerika sudah tahu kalau pergi ke pasar atau beli apa saja itu harganya mati. Tidak ada harga yang ditawar-tawar. Semua harga itu sudah harga mati. Jadi kita tinggal ambil saja, terus nanti kita akan bayar. Nah, di sini orang Amerika umumnya bayar pakai credit card. Jadi mereka bayar pakai seng dari bank dulu, pinjam dari bank dulu, baru nanti kita bayar ke bank setiap bulan. Jadi ya begitulah. Jadi di dalam sini kita bisa beli Nuru, beli ikan, beli anggur, beli apa saja di dalam sini. Semua mereka pika. And I've been knocked down, try to walk the line, but I want it all. Drop every wall, I want it all. Something inside is gonna make you wonder, it's gonna make you wonder. What the hell you doing here? You gotta kick to keep from going under. Lord, it's a lonesome kind of weird, but I'll never say, but I'll always know. And this Ini adalah kue, namanya kue pancake. Biasanya kita makan ini pada pagi hari. Jadi kita lihat Samantha akan menjelaskannya, oke? We're making some whole wheat cinnamon pancakes for breakfast. Okay. So we've got the pancake mix here. Let me show We've you. got our eggs. And we've got some milk. Okay. Also, I like to add a little dash of cinnamon. And just make note, this is from Indonesia. Let me see. Made from Indonesia. Now, make yourself a little indenter. We're gonna add one egg. We add milk just to sight until it looks like it'll be
creamy without being too watery. Let's try that. We do need a little more. Okay, let me try again. This thing. Sprinkle. Oh, okay. So put about half a cup of pancake mix into a medium hot pan. Okay, it's looking evenly cooked from the other side, so we're gonna flip it now. A little quick motion so we don't mess it up, and then flip. Perfect pancake. Now we give it a few more minutes on this side, and then so it can cook. Yeah. Alright. Now for a little salty sweet taste to the top. Well, what? Sprinkling of syrup, and we can spread it This around. is syrup? Okay. What is that for? This adds a little bit of sweetness. Maple syrup made from maple syrup. Okay, let me try. Rasanya enak. Son, want to try? It tastes good, right? Yes? It must be. Look. More? Okay, okay. It must be yummy. Here. Don't be shy, come on. It tastes so good, baby. This is so good. Sekarang Samantha menyiapkan makanan siang. Dia akan buat kue besar. Oke, jadi kita akan minta dia untuk menjelaskan bagaimana cara membuat kue besar ini. Oke? Chop up your onions, you mince them to medium size. Okay. Place some butter into the pan. You Okay. put the onions with some chopped up bacon. Oke. Then, when that's cooked for approximately 10 minutes, Oke. so the onions are caramelized, then you place the kale in with a little more butter. In the meantime, you can whip your eggs and butter your bread, so that you can get a nice toast on the bread. Now, what do you put it in? Butter on the bread. Once it's cooked a little bit, then we add our, That's done, right? yeah, just show the finished product. Show a shot of the finished product when I'm done. This is done, right? But show, when I'm finished all the way, you show like a shot. We're gonna toast our bread. Okay. Buttered it, now we place it pre-toasted. Now what I like to do to make the sandwich have a little more taste to it, we add a piece of cheese that's gonna melt nicely once we put the eggs on top of it. Okay. This is so cool. Look, two big ones. Okay, besar sekali. All right. Jumbo. Take a look. This must be so good. So yummy. Is it good? So good. You know, if you buy this stuff, you go to the expensive luxury restaurant. You get this stuff, this costs probably like $10 or $15 or probably $20. You see, this good quality of the eggs plus the kale plus the ham, everything in there. You know, the bread is so perfect. See. No one.
Sekarang saya dan Samantha akan menyiapkan makan malam. Walaupun saya hanya bisa untuk masak nasi, tapi yang lain-lainnya aku sama sekali tidak bisa masak. Tapi yang jelas Samantha akan menyiapkan bagian besar daripada makan malam ini. Jadi aku hanya bantu untuk masak nasi. Karena masak nasi gampang sekali. Oke, jadi kita lihat bagaimana kita bikin makan malam ini. Oke? I've been the hand that's held up kings. I've been the saint who's let 'em fall. I've been the hand that's held up kings. I've been the saint who's let 'em fall. 30 menit nasi sudah pasti masak. Oke? So what I'm doing, I'm taking our ingredients. We're having garlic, ginger, sesame oil sauce, coconut milk, curry powder. We're gonna make a nice sauce for the salmon, black beans, and rice. Oke. Garlic? Oh. Garlic is like We have garlic. yeah, they have garlic, but I don't know how to say in Bahasa right now. I have something to do with ginger. This is the ginger. They have ginger, right? Been around and I've been knocked down, trying to walk the line, but I want it all. Drop every wall. I want it all. Hey Ben, what do you have? Like What's in it? Can you tell me what's in it, Ben? me. How is it? Good? Yummy? Elijah, what do you have in it? I got hamburger with beef inside with chips. Alright, and then how is it? Delicious. Delicious? It's so good? Okay. And I see you have the rice in there. So you like to have the sandwich and rice? Yeah. What kind of rice is that? Indonesian rice like you guys eat. Okay, baby, what do you have? I made some salmon, broiled salmon with a delicious Thai curry. Okay, enjoy your dinner, boys. And lady. And lady. So let's go through Yes, yes. our best part of the day, worst part of the day. Go. Go with Alicia. That is no good. Oh wait, my best part of the day? All that's left is ash and bone. Worst part of the day? Afraid, been lost days without the strength to carry on. I've settled scores, locked open doors, try to pace the time, but I want it all. Drown out the cold, Lord, I want it all. Something inside is gonna make you wonder. How about you, Ben? Where are you going, Ben? Ben, turn that off. What are you doing? Sit down and Turn it off! Gotta keep from going under. Your turn, Ben. What's your best? Biasanya pada saat makan malam, kita biasanya satu persatu kita akan menjelaskan tombo-tombo apa yang sudah kita alami pada siang hari, atau kadang juga kita tombo-tombo apa yang sudah kita alami pada
malam hari. Tombo kadang tombo nipi, kadang tombo apa ta liat bolsoho, atau kadang tombo apa buat setengah mati atau apa saat bolsoho. Jadi kita bagi-bagi dari kita cerita-cerita ke satu sama lain. Jadi itulah yang kita cerita kalau lagi makan malam bersama. Oke? Drop every wall. I want it all. Something inside is gonna make you wonder what the hell you doing here? You gotta kick to keep from going under. Lord, it's a lonesome kind of fear, but I'll never say what I'll always know and disappoint you when you're alone. These things that I have seen, these places I go, they're gonna lead down a lonely road. I've sworn to lies and I've touched the sky when all that's left is ash and bone. I'll go on alone. I've been afraid, been lost for days without the strength to carry on. But knew I Saya juga akan menjelaskan contoh salah satu makan malam di Amerika. Umumnya orang Amerika atau orang Eropa atau orang Barat lainnya, mereka sangat suka, mereka sebutnya mashed potato. Jadi tete, sekarang tete tahang, mereka tening sampai lembek, terus jadinya itu namanya mashed potato. Jadi makan malam hari ini nanti saya coba masak mashed potato itu dari tete tahang, juga ikan salmon, juga tagoneni. Oke. Jadi Samantha sekarang dia lagi tak ada di rumah, dia lagi kerja hari ini. Jadi aku coba masak tete tahang sama masak ikan. Oke? Saya akan bakar ini ikan salmon. Oke, saya biasanya suka makan ikan salmon karena ikan salmon bagus untuk kesehatan, bagus untuk jantung. Oke, juga bagus untuk otak. Oke, ini namanya ikan salmon. Tapi ini agak mahal. Oke. Habis ini masak sampai dia lembek. Nanti habis itu kita akan makan mashed potato, terus ikan salmon sama kacang black beans, kacang hitam, kacang neni. Oke, kacang neni. Kacang neni ini aku tidak masak, tapi aku belinya dari restoran karena kalau masak lama prosesnya, lama masaknya. Biasanya aku malas untuk masak, apalagi saya tidak tahu cara masak. Aku hanya bisa masak taruh di dalam air, tapi habis itu aku tak tahu berapa dia punya harus kasih bumbunya, itu yang aku agak setengah mati, repot. Jadi aku maunya yang sudah jadi terus langsung makan. Oke, karena mamanya dia lagi kerja sekarang ini. Nanti kalau dia rencananya saya bikin makanan, habis dia balik ke rumah, makanan sudah jadi. Karena di Amerika ini laki perempuan sama aja, orang harus masak. Tak ada yang jaga anak, harus masak, harus bisa masak. Tapi biasanya saya tak pandai untuk masak, tapi
saya hanya bisa masak nasi karena ada tempat masak nasi. Terus masak sayur aku tak bisa sama sekali. Oke, karena susah, bumbu-bumbunya itu setengah mati. Aku tak bisa. Terus masak ini saya bisa karena ini cuma teneng sama teneng tete. Oke, teneng tete cuma teneng sampai lembek. Itu saja. Tapi habis itu nanti tunggu sam untuk kasih supaya rasanya enak. Biasanya kalau go hana koe kita perlu pada bumbu-bumbu hangkat. Oke. Biasanya saya siapkan ini ikan salmon, saya selalu kasih keluar ini kulitnya. Oke, saya kasih keluar kulitnya. Terus habis saya kasih keluar kulitnya, terus kasih bumbu-bumbu sedikit. Biasanya bumbunya sudah ada, saya tinggal taruh-taruh aja. Habis kulitnya dikupas, habis itu saya cuci. Sekarang saya mau coba kasih garam supaya rasanya enak sedikit. Tapi saya ini biasanya bumbu-bumbu ini karena Sam biasanya ajarkan saya untuk taruh, tapi aku tak tahu benar apa tidaknya ini. Tapi saya bikin aja begini. Oke. Terus ini sudah garam, saya coba cari black pepper. Black pepper aku tak tahu ini untuk apa, tapi biasanya mereka masak pakai ini, jadi aku taruh juga. Tapi tak jelas lah untuk apa, tak jelas juga saya. Tapi yang jelas ini semua rasanya bagus aku rasa. Supaya bakarnya bagus, biasanya saya kasih olive oil, oke? Ini lebih bagus, lebih sehat daripada minyak goreng yang lain. Ini minyak goreng, minyak goreng namanya olive oil. Ini akan lebih sehat sedikit dibandingkan yang lain. Tapi tidak berarti totally sehat, tidak. Alright. Okay. Nah, habis ini ada bumbu khusus untuk ikan salmon. Bumbu khusus untuk salmon. Oke. Bisa coba lihat. Taruh bumbu untuk ikan salmon, oke? Hey son, what are you doing? Inilah, kalau masak itu harus jaga anak. Dia tak mau dia tak mau ada semen di bawah. Dia maunya di atas ini. Kalau tidak dia akan menangis terus. Jadi setengah mati. Jaga anak, terus mau masak juga, repot sekali. Tak ada pembantu di Amerika ini. Kalau mau pembantu, mungkin bawa dari tempat jauh dari negara mana, tapi bayarnya mahal juga. Son, what the heck you doing? Leave the stuff alone, mister. Nanti kita akan bakar. Tempat untuk bakar, bisa bakar ikan, bakar jagung, bisa bakar daging apa saja, bisa bakar ayam atau bakar daging apa saja. Oke. Kita biasanya pakai gas di sini, lebih mudah. Oke. Kalau gasnya habis, biasanya kita ke toko, terus kita akan isi lagi. Panas sedikit, tutup dulu, panas sedikit, nanti baru saya bakar lagi, oke? Sudah panas, oke? Ini sudah panas. Sekarang kita akan taruh ikan untuk bakar. What is it, son? What's the problem? Terus kita tunggu beberapa menit. Biasanya saya taruhnya paling rendah
dia punya apinya, rendah apinya, supaya dia jangan sampai hangus. Juga tunggu beberapa menit, habis itu kita akan balik dan kasih tambah lagi bumbu-bumbunya biar lebih bagus. Oke, sekarang saya akan tutup lagi. Sekarang kita cek setelah 5-7 menit, kita cek itu sudah agak lumayan. Oke, sekarang kita balik. Oke, biasanya aku tadi beli ikan salmon ini harganya sekitar 100.000 untuk seng Indonesianya. Tapi kalau makan ikan gini, kita pergi ke restoran, makan di restoran, ini agak mahal. Karena ikan yang begini, ikan salmon ini bagus untuk kesehatan, jadi dia agak mahal kalau kita makan di restoran. Satu begini saja kalau untuk tambah mashed potato, tambah sayur sedikit, itu harganya bisa sampai 150.000. 150.000 untuk satu ini. Atau kadang kalau di yang restoran yang lebih bagus lagi dikit, dia satu begini saja bisa 180.000 atau bisa 200.000. Tapi kadang juga bisa sampai 40.000, 400.000. Itu hanya untuk sekali makan saja. Satu ini, terus tambah tete lembek, sekoen ke tete lembek, tambah sekoen ke kacang, sayur kacang, kalau sayur keboe atau apa saja. Itu bisa harganya 150.000 sampai 400.000 atau 500.000. Tapi itu tergantung sama restoran, oke? Kita cek, oke. Biasanya ikan, kadang kalau ikan begini kan saya mau, kadang kita orang kalau misalnya tangkap langsung dari air bisa langsung dimakan, makan mentah saja itu bagus. Dia vitaminnya itu lebih bagus kalau dimakan mentah. Kalau makan mentah, kalau yang masih baru ditangkap dari air. Nah sekarang menurut saya ikan ini sudah masak sekarang. Sekarang saya tinggal balikin aja untuk cek apa benar-benar masak. Tapi menurut saya ini sudah masak sekali. Sudah bagus. Oke, ya, lihat warnanya bagus banget. Ya, ikan ini sudah masak, oke? Ini sudah masak, jadi sudah bisa dimakan. Sekarang kita tunggu Samantha. Kalau dia datang, kita langsung makan. Sekarang saya matikan kompornya. Ini mati, ini mati. Oke. Kupas semua kulitnya. Kupas. Oke, masuk lagi. Oke. Oke. Masuk. Ini lihat, ini, lembek sekali sih. Oke. Namanya tete tahang, kita bikin jadi mashed potato. Oke, habis ini biasanya sekarang sudah jam 7.20 menit, jam 7.20 menit malam. Jadi sudah mau masuk Hang Bie. Tapi biasanya kita makan malam sekarang kita makan malam jam 5:30 atau jam 6 atau jam 7, kadang jam 8 juga tergantung. Sudah mau kolem baru, kolem kerja. Kalau dia sudah sampai di rumah, kolem kerja, dia akan tambah kasih bumbu-bumbu ini, mungkin kasih mentega atau apa saja supaya rasanya enak. Tapi ini sebenarnya rasanya sudah enak. Biasanya kan nasi tete tahang rasanya mecik. Dan ini mecik. Oke. Biasanya kalau kita
kalau kita ke restoran ini makanan bagus. Kalau di Amerika orang Eropa atau orang Amerika umumnya suka makan makan mashed potato kayak begini dari tete tahang. Oke, ini lebih bagus. Ada tete biasa, tapi yang paling bagus vitaminnya itu dari tete tahang ini. Oke. Nah, sekarang saya tak tahu mau kasih bumbu apa, tapi biasanya Sam yang akan kasih bumbu. Jadi kita tunggu dia aja. Oke. Sekarang Sam sudah baru dia balik kerja. Sekarang dia bilang dia akan taruh mentega, and what else that you going to put on it, baby? Butter, And then what else? sugar. Why you put sugar? This already sweet though. I do it every time and you love it and you eat it. Okay. You don't know the difference, so just let me deal with it. Okay? Oke. Dia bilang dia mau taruh cinnamon. Aku tak tahu itu cinnamon apa itu dari mana. Cinnamon itu dari bahan-bahan kayu yang dulu sama kulit kayu sama dulu biasanya cocok kayak kayu itu. Terus dia mau tambah lagi sugar, padahal itu sudah manis, tapi dia mau tambah sugar lagi on it. Jadi mentega. Are you talking bad about me? That not been talking bad. No, I'm saying. Why are you putting sugar in it? The sugar is already sweet. Like, is that what you're saying? Yes, that's what I'm saying. How come I know what you're saying? You're making me crazy. Don't talk about it. You eat it every time and you like it. And you Okay. don't know the difference. All right, okay, well. And I was just wondering, it's sweet in there, but why is putting sugar some more? What the heck? I mean, they're supposed to be healthy, but but that's just the way she make it to make it taste good. No. I mean, begitulah cara mereka tambah bumbunya supaya rasanya bagus, oke? Jadi tambah gula, tambah mentega, tambah cinnamon, rasa cinnamon. Cinnamon itu buatannya dari Indonesia. Tastes good. Okay, let me see. So to the camera, baby. Can you show to close to the camera, please? Ini namanya tete tahang, tapi sudah menjadi lembek begini, dari mashed potato namanya. Oke? Alright. Ya, inilah hasilnya. Orang di Amerika umumnya juga mereka malas juga untuk masak makanan setiap hari. Jadi biasanya mereka pergi keluar beli makanan di luar. Terus ini adalah salah satu contoh bagaimana kita beli makanan, tapi kita tidak harus ke warung, tapi kita bisa order makanan sambil kita mengendarai mobil. Oke, ini adalah umumnya orang seperti ini karena kita malas untuk keluar dari mobil, malas untuk jalan-jalan, jadi kita hanya duduk saja di auto terus kita pesan makanan. And two Frontina grilled cheese, please. Yeah, Frontina grilled. Yeah, two of them. Yeah, that'll be all. So 2 Fontina goat cheeses? Right. Alright, so in total I have 1 Chipotle chicken, a small broccoli, and 2 Fontina goat cheeses. Yeah. Alright, so it's gonna be $27.78 and I'll see you at the window. All right. Thank you. $27.78. Okay. I just double check with you. Two Fontina grilled cheese and 1 Chipotle, right? And no broccoli? With the broccoli cheddar cheese. With the broccoli? Yeah, broccoli cheddar cheese. Yeah. And you want that small, correct? Right. Alright, yeah, it's going to be $27.78. Okay. Here you go. And if you can pull forward, we'll walk it out right to you. All right. Thank you very much. I know that's not good. no, I wasn't recording. I thought I was, but I wasn't. It wasn't recording inside there. Well, Let me just eat it then. Yeah.
Maybe watching all this food will make them hungry. I do. Is it good, Elijah? Let me see you take a bite of it. Already did. Too late. Because before I wasn't that bad now. Oh my gosh. Kadang-kadang juga kalau kita bosan makan di rumah, terus kita pergi makan di luar. Ini adalah salah satu contoh warung yang murah di Amerika. Mereka buka 24 jam, 7 hari seminggu. Ini termasuk warung murah di Amerika. Artinya untuk ukuran Amerika, artinya ini murah. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia, ini warung itu termasuk mahal. So what are you Oke? gonna order? Ultimate skillet, of course. I would like to have this one, ultimate skillet. All right, and also we would like to have. Oh, you're not recording me? You like your coffee, Mama? Oh. Kopi, enak. With the cream inside. Ini namanya pancake papis. Who cares about the cakes, burgers, or whatever they call it? All called kue. What's kue? Kue is like this stuff. Like kue is like cake. No, kue meaning like cake or burgers, sandwich, whatever is look like this stuff. Cake, kue. Is Moose eating it? Does he like it? Oh, of course he likes the sweet stuff. That's enough. Okay. Oh. Is ready? Ini namanya, tak jelas apa namanya. Mereka sebutnya skillet, ultimate skillet. Ini ada telur goreng, ada tete, ada sayur, sama ada daging di sini, semuanya ada. Ini baru dimasak, fresh, benar-benar segar. Oke, kita coba cobain. Itu telur rebus, telur goreng. Ini daging ayam. Ini tete, tapi mereka bikin kayak begitu. Ini roti. Oke. Go. Hello, keluarga di Lando. Kami sangat senang mai. C.E. Leo Lando. Kudut cuma sangis tahun mil. Nasang daku John. Neka, gosh, I can't do it, guys. He said, Nika. Neka Keta Rabo. I can't do it when you're saying it next to me. Do you mind? Go, Cindy. Keep going. Neka Keta Rabo. Is it Rabo or Rabo? Keep going, Cindy. That's okay. Keep going. See? He's talking. I'm trying to help you. No, let me. You're making it worse. You Let her are. try. Alright. Let her try. Okay, go. No, I can't do it. No, go, Cindy. Come on. Okay. Come on. Keep Start going. over. No, keep going. This Keep is like in going. my ear. Keep going. Keep going. I can't do it. Yes, I you can't do it. can. I Just can't do do it. it. Just Okay, do let it. her start Let's do over. it real Let her fast. start over No. then. I can't. Neka Keta Rabo Toy. I can't do this, guys. Go, Cindy. Perfect. Say it again. Say it again, Cindy. It's okay. I'm going. Ase, Kaye, Lando, Bo, Keita, Nanang, Ita, Bayo, Lando, Tapi, Do, Bayo, Kerja, Jadi, Salam, Kanal, One, Mai, Ami, Saya, Kesa, Josh. Saya Emma, ini anak kami, ini Isabella, dan Ezekiel. Bye. Bye-bye. Okay. Hello, keluarga di Lando. Kami sangat senang mai. C.E. Leo Lando. Kudut cuma sangis tahun mil. Nasang daku John. God. Neka
Okay, well, at least you can get